So kalau kamu tidak tahu menjalankan bisnes itu, susah pun nak jadi kaya. But in Atomy, no need capacity, no need money for invest, no need fortune. You can success like rich people. So di Atomy kamu tidak perlu keluarkan modal dan seterusnya untuk menjadi kaya. Only need your effort and just what you can do diligently. Then you can success like rich people. So di bisnes Atomy, apa yang diperlukan hanya usaha kita dan kemampuan kita tersendiri, itu sudah cukup untuk menjadikan kita kaya. Maybe you cannot only dream except Atomy too rich. So banyak orang mereka ingin menjadi kaya, tetapi itu impian saja, susah nak mencapai. Tetapi di Atomy, impian untuk menjadi kaya ialah satu realiti. But Atomy, will you bring like dream only through what we can do diligently? Jika kita rajin dan kita bertekun, bertahan dalam bisnes Atomy, kita boleh menjaga pendapatan yang bagus dalam bisnes Atomy. And even already become rich, they easy to bankrupt, cannot make stable. Biasanya kalau kita mempunyai bisnes yang lain, katakan kalau bisnes kita sudah maju, kita sudah jadi kaya, tetapi bila-bila masa kita boleh jadi bankrupt. So kekayaan yang kita ada mungkin hanya sementara saja. Rich people also have high risk. So mereka yang kaya sebenarnya mempunyai risiko yang tinggi. But Atomy don't have risk. No risk, but high chance to become rich. So jika kita memberi diri satu peluang untuk menceburi bisnes Atomy, kita mampu menjadi kaya. But we have to invest our effort, our endure through toward right way. So kita perlu labur usaha dan masa kita untuk menjalankan bisnes Atomy. We have to do what I have to do in Atomy success. Kita perlu buat mengikuti apa yang Helen buat. So today I will teach you what we have to do. So hari ini Helen akan mengajar kita apakah yang kita perlu buat untuk berjaya dalam bisnes kita. Of course, 2 is really basic. Pertama sekali kita perlu ikut 2 langkah ini. This really basic 2 subject no need to mention anymore. 2 langkah ini sudah banyak kali diberitahu. Can you guess these 2? Bolehkah kamu teka apa 2 langkah ini? First, use Atomy product. Pertama sekali kita perlu guna Atomy product itu sendiri. Because Mr. Park Hang-gil already say, if you don't want to use with pleasure to Atomy product, you cannot do Atomy business.
Mr. Pak Hang Gill dia sudah beritahu jika kita tidak mau cuba produk Atomy, susah untuk kita menjalankan bisnes Atomy. Because all people have heart. So you feel bad when you share you don't like product. Kerana semua kita mempunyai perasaan. So kalau kita mengongsi tentang produk yang kita sendiri pun tidak yakin dan kita tidak percaya pada produk itu, so susah untuk kita menjalankan bisnes itu juga. So you have to love Atomy product. Oleh itu kita perlu mencintai produk Atomy. For love, you have to know more and more about Atomy. Sebelum kita dapat mencintai produk Atomy, kita perlu belajar lebih tentang Atomy sendiri. If you don't know about Atomy product, maybe you cannot figure out Atomy product how good. Jika kamu tidak tahu tentang produk Atomy, susah untuk kamu teka sama ada produk itu bagus atau tidak. Second is attending meeting and seminar. Kedua ialah untuk menghadiri meeting Atomy dan seminar Atomy. Not only our group meeting, but also we need to attend headquarters seminar. Bukan saja meeting yang kita adakan tiap minggu, kita pun perlu hadir seminar ibu pejabat. We have to make attending our habit. Kita perlu hadir meeting Atomy secara tetap. Meeting make us teamwork. Di meeting kita dapat belajar bagaimana kita boleh bekerjasama. We can share our information or know-how each other in meeting. Kita boleh kongsi informasi dan apa-apa yang kita tahu tentang Atomy dengan rakan-rakan dalam grup kita. And if we say hello in meeting and know each other, we can give hand if your partner near each other, near place. So bila kita jumpa kita punya rakan-rakan di meeting, kita boleh bersapa dengan mereka dan kita dapat membantu mereka jika mereka tinggal dekat kita. And Atomy business working important to experience. Di bisnes Atomy yang paling penting ialah untuk kita mencubai produk itu dan kita dapat rasai sama ada produk itu bagus ke tidak. In seminar and meeting, we can get many kind of experience, good experience from success people. Di meeting dan di seminar, kita dapat dengar banyak pengalaman-pengalaman daripada mereka yang telah berjaya dalam Atomy. Every big success need take time. Setiap kejayaan yang besar perlu masa. But normal people never experience about preparing time. So orang biasanya mereka tidak pernah menceburi bisnes, so mereka rasa mungkin susah. So if they no attend the meeting, they frequently forget about Atomy vision.
jika mereka yang tidak ingin menghadiri meeting Atomy, sangat senang untuk mereka lupa tentang ciri-ciri bagus tentang Atomy. So attend the meeting and remind again and again why we choose Atomy business, where we go. So apabila kita hadir di meeting Atomy, kita akan diberitahu, kita selalu kerap diberitahu atau dinasihati tentang kebaikan Atomy, dan ini akan membantu kita maju dalam bisnes kita. So it is really important use product and attend meeting and seminar. Oleh itu sangat penting untuk guna produk Atomy dan juga untuk hadir meeting dan seminar Atomy. That is, these are basic of basic. Ini ialah asas bisnes Atomy kita. Today, I'll let you know next step. Hari ini saya akan beritahu kamu langkah seterusnya. What we have to do every day. Apa yang kita perlu buat setiap hari. First, we have to make a list. Pertama, kita perlu buat satu senarai. Because Atomy is big business. So we have to do with plan. Kerana Atomy business ialah satu bisnes yang sangat besar, oleh itu kita perlu buat persiapan. No plan, no strategy, difficult to win. Tanpa persiapan dan strategi, susah untuk kita berjaya. So make a list really important. Oleh itu buat satu senarai sangat penting. And you have to divide two group, A and B. Dan kamu perlu bahagikan member-member kamu kepada dua kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B. Everybody have to make two line and only two line. Setiap orang perlu buat dua garis sahaja. So I will explain in whiteboard. Everybody want to success in Atomy have to make two line only. Untuk mereka yang ingin berjaya dalam Atomy, mereka hanya boleh buka dua line. Maybe some people on A line, not from you, but from sponsor. Kemungkinan besar member yang di bawah kamu bukan member yang kamu cari, tetapi member yang telah dicari oleh sponsor kamu. Even though sponsor put your A line, you would better no count to these people. Walaupun sponsor kamu yang simpan member-member di situ, jangan harapkan member-member sponsor kamu untuk memberi PV kepada kamu. Of course, these people's purchase PV also yours. Walaupun PV yang bila mereka membeli sesuatu, PV mereka akan dikongsikan dengan kamu, kamu pun boleh dapat manfaat, tetapi jangan hanya bergantung kepada PV mereka saja. If you expect only cashback, A 300K, B 300K, you no need to follow my way. Jika kamu hanya ingin dapat cashback saja, untuk dapat 300,000, dapat pairing, dapat cashback.
then tak perlu ikut cara Helen. But if you want to become really success people, then you no count from your sponsor. Tetapi jika anda ingin menjadi seorang yang berjaya dalam bisnes Atomy, kita jangan bergantung saja kepada member yang diberi oleh sponsor kita. Because real success not with PV, but with partner. Kerana kejayaan yang sebenarnya bukan datang dari PV, tetapi datang daripada kerjasama dengan partner kita. And Atomy is really great success, so you cannot put other people, not you. What do you mean? Can you please repeat? Cannot put This really great success, so you cannot put other people. Cannot put other people. Your business. You have to reliable your business. Okay, jika kita ingin berjaya dalam bisnes Atomy, kita sendiri kena bina garisan kita. But from sponsor, these people, you cannot manage them, you cannot control them, so you cannot make them grow. So, jika member yang diletakkan oleh sponsor kita, kita dapati susah untuk berhubung dengan mereka atau bercakap dengan mereka. So, susah untuk kita membina mereka untuk menjadi business partner kita. So, you have to make group in with your list, and 50% here A line, 50% B line, 1 via 1. You have to put your A and B. Ya, daripada senarai yang kita sudah buat, kita bahagikan mereka, tengok mana akan pergi ke A line kita dan mana pergi ke B line kita. And you cannot make 3 line, 4 line. Dan kamu tidak boleh buka 3 garis atau 4 garis. That means some people put your partner's B line with your relationship. Setengah orang mereka simpan member baru mereka di bawah member yang kamu tidak kenal. You cannot this. Only make 2 line. If you put here, that means you make 3 line. So kalau kamu ikut buka line ketiga, so ini bererti kamu kena uruskan 3 line. So your partner's B line have to make your partner own. So partner kamu punya B line sendiri mesti dibuka atau member-membernya mesti dicari oleh partner kamu, bukan kamu yang cari untuk dia. So like this, your plan and strategy, you have to make a list. Untuk pastikan kita sedang membuat mengikut langkah yang betul, kita perlu buat satu senarai. And set daily goal. Dan kita mesti persiapkan matlamat setiap hari. How many people will you meet every day? And what kind of story will you tell?
Berapa orang kamu akan jumpa pada hari itu dan apakah cerita yang kamu nak kongsi dengan mereka? Every day need to make a plan for that. Setiap hari perlu buat persiapan untuk itu. And every day, at least 3 people need to meet. Setiap hari sekurang-kurangnya perlu jumpa 3 orang. Oh. And second, selling product. Kedua ialah menjual produk. Selling is activity sharing. Bila kita menjual produk, kita sedang berkongsi, ialah aktiviti perkongsian. Because in Atomy business, we have to make our member get experience about Atomy products as fast as possible. Dalam bisnes Atomy, kita perlu pastikan mereka dapat cuba produk itu secepat mungkin. But only sharing your experience maybe take longer time. Tetapi hanya kongsi pengalaman kamu saja akan mengambil masa yang sangat lama. But if you sell them, if you try to sell them, then if they buy, they can use very fast. Jika kamu cuba jual kepada mereka, mereka boleh cuba produk itu dan mereka dapat rasai produk itu dengan cepat. But only focus on your acting, selling or sharing. That's all. Hanya fokus pada usaha kamu saja. Don't need to care about other people's work. Kamu tidak perlu risau tentang respon mereka. Buying is not your work. Sama ada mereka ingin beli atau tidak, itu bukan masalah untuk kita. So, even they didn't buy, no need to disappointing. Walaupun mereka tidak beli apa-apa, tak perlu tawar hati. But this selling, for this selling, we need make plan. Tetapi untuk jual produk ini, kita perlu buat planning. First, we make plan who will meet. Pertama sekali, kita siapkan siapa yang kita ingin jumpa. And what will sell or share? What product will you share or sell each people? Apa produk yang anda ingin kongsi atau jual kepada mereka? It's okay, small thing. Tak kisah sama ada produk yang mereka ambil besar atau kecil. Some of big success people in Atomy start with just toothpaste. Sesetengah leader yang sudah berjaya dalam bisnes Atomy, mereka bermula dengan memperkenalkan ubat gigi saja. So, just you think what they will buy. Oleh itu kamu cuba fikirkan mana produk yang lebih sesuai kepada mereka. And meet and sell or activity sharing. So kita
mesti ada aktiviti untuk berkongsi dan untuk menjual kepada mereka. And third, follow-up and invitation. Ketiga, kita ingin buat kunjungan kembali pada mereka dan juga untuk menjemput mereka. Follow-up mean follow-up have twice meaning. Untuk kunjung mereka semula mempunyai dua makna. First, product follow-up. Pertama sekali, kita ingin kunjung semula tentang produk yang mereka telah guna. If you sell, you need to call back or meet again. They use right way. So, jika mereka ambil produk itu, kamu kena pergi cari dia balik untuk pastikan sama ada dia ada guna produk itu dengan cara yang betul. And you can share another product. Dan kamu masa itu kamu boleh kongsi produk yang lain dengan mereka. And second, you have to share Atomy business vision again and again. Yang kedua, kamu perlu kongsi visi Atomy dengan mereka. And we try to invite our member, not only member, but also will be member. Kita jemput bukan saja member kita, tetapi orang yang baru yang akan menjadi member kita. Invitation again and again. Jemputan kita beri kepada mereka setiap kali. If you invite as many as possible, then your success will faster. Jika kamu pergi jumpa lebih ramai orang, kejayaan kamu akan lebih cepat. Using Atomy YouTube, that is really big effect. Sorry, because it's raining, I can't hear so well. Sorry, using what? Use YouTube. YouTube, okay. Guna YouTube. So invitation our meeting or invitation your house and watch YouTube together. Kamu boleh jemput mereka untuk menghadiri meeting kita atau kita boleh bersama-sama mereka tengok Atomy meeting punya di YouTube. And duplication and management to your business partner. So ini ya cara kita boleh uruskan business partner kita. You cannot do instead of them. Kamu tak boleh buat tanpa mereka. You cannot do their work. Jika kita ingin business partner kita berjaya, kita tak boleh buat kerja untuk mereka. Mereka kena curahkan usaha mereka sendiri. You have to lead them good sponsor. Kamu mesti menjadi sponsor yang bagus. You have to help them can do independently Atomy business. Kamu perlu bantu mereka untuk buat bisnes Atomy secara berasingan daripada kamu. So teach what is Atomy work. Oleh itu ajar mereka apakah langkah-langkah yang perlu dijalankan dalam bisnes Atomy. And teach attending meeting and seminar is most important.
ajar mereka bahawa hadir meeting dan seminar sangat penting. And teach how to buy by themselves. Ajar mereka macam mana membeli online sendiri. And teach how to calculate their downline PV. Dan ajar mereka macam mana mengira PV mereka. And how to register. Bagaimana untuk register member yang baru. That is duplication. Ini dipanggil duplikasi. Do you know Dutch Pay? Ada? Dutch Pay. Dutch Pay? Anyway, everybody have to do their own work. Setiap orang mesti menjalankan bisnes mereka sendiri. First time, we can teach and we can help until they can do. So, kali pertama kita boleh ajar mereka, tapi perlahan-lahan mereka sendiri pun mesti belajar membuat bisnes Atomy sendiri. But everybody have to become leader, become sponsor for success. So, setiap orang perlu menjadi ketua atau leader dan menjadi sponsor untuk menjayakan bisnes mereka. That is Atomy working. Itu ialah cara Atomy jalan. Everybody can do. Setiap orang pun boleh buat bisnes Atomy. Even you cannot do, you cannot learn advance. Walaupun kamu pada mulanya tidak dapat faham kesemuanya yang diceritakan di meeting, tak mengapa. Learning again and again, you feel very easy to Atomy work. Perlahan-lahan bila kita lebih kerap mendengar, lain hari lebih senang untuk kita menjalankan bisnes Atomy. If we do this Atomy working diligently, steadily, again and again, you become success naturally. Jika kita ikut langkah-langkah ini, perlahan-lahan, langkah demi langkah, suatu hari nanti kita akan berjaya. Don't lose this chance to change your future. Jangan sia-siakan peluang yang kamu ada untuk mengubah masa depan kamu. If you do steadily, fortune will come and make your success faster. Jika anda perlahan-lahan, langkah demi langkah, terus menjalankan bisnes Atomy ini tanpa putus asa, suatu hari nanti kejayaan tentu akan datang kepada kamu. Dan But fortune only make your success fast. Tetapi kalau kita usahakan bisnes kita, lebih banyak usaha kita curahkan, lebih cepat kejayaan akan dicapai. Even on fortune, you can success. Walaupun orang yang tidak ada banyak pengalaman atau mempunyai banyak latar belakang yang dengan situasi keadaan yang sesuai untuk menjalankan bisnes ini pun boleh berjaya. Because Atomy already prepared absolute quality, absolute price product, and
online shopping mall, easy system, and easy to success marketing plan. Okey. Atomy sekarang sudah sediakan produk yang mempunyai kualiti yang mutlak dengan harga yang berpatutan, dan juga Atomy memberi kita sistem yang senang diikuti, dan juga marketing plan-nya sangat senang untuk kita jalankan. Ini akan memastikan kejayaan kita dalam bisnes Atomy. Let's success. Mari kita berjaya. Okay, today my lecture finished. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan? Yang soalan Rita, Oh, ada soalan? Bolehkah kita jemput orang itu untuk hadiri meeting macam hari ini? Walaupun Orang apa? Siapa? Orang apa? orang yang kita tidak berapa kenal untuk sama-sama dengar ceramah macam hari ini. Boleh. Asalkan mereka bukan member Atomy dari kumpulan yang lain. Dan boleh. Oh, Kerana tujuan kita ialah kerana buat masa sekarang kumpulan kita masih kecil. Oleh itu kita hanya boleh jemput mereka yang bukan member untuk hadir supaya lepas mereka terus hadir kita punya meeting, kalau mereka nak jadi member, kita boleh kasih mereka masuk member di bawah kamu. Katakan kalau kamu yang jemput mereka hadir, kerana kita nak bantu Rita dan Michelle untuk berkembangkan bisnes kamu. Kalau kita jemput mereka yang sudah jadi member dari kumpulan yang lain, so macam mana nak bantu bisnes Rita dan Michelle berkembang. Dan kedua, kita tak mau kasih salah faham kepada mereka punya upline. Ya. Helen, can we stop the recording here a while? Okay.